बच्चा कहाँ पे मिला था? हाईले में मिला है। বয়স মাত্র একদিন, সদ্যজাত সেই কন্যা সন্তানকে কাপড়ে মুড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল কেউ। পরে শিশুটিকে নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক ঘুরে लेके गया जहाँ अपना माल उठाता है बीनता है। খবর যেতেই ছুটে এলো পুলিশ। শিলিগুড়িতে ফের উদ্ধার হলো সদ্যজাত এক শিশু কন্যা। শুক্রবার দুপুরে স্থানীয়রা দেখেন একটি কন্যা সন্তানকে নিয়ে এক ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় ওই সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান কন্যা সন্তানটির মাথায় জল জমে রয়েছে, তার উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন, আর সে কারণেই শিশুটিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তড়িঘড়ি শিশু কন্যাটিকে অ্যাম্বুলেন্সে পাঠানো হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। প্রধাননগর থানার পুলিশও রওনা দেয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। জানা গিয়েছে শুক্রবার সকালে মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দিরের পেছনে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে ব্যাগে ওই কন্যা সন্তানকে নিয়ে ঘুরতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই ভবঘুরেকে আটক করেছে। কোথা থেকে ওই ভবঘুরে শিশুটিকে পেলেন তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে, পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত করছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। थैला में क्या बच्चा था? उस बच्चे को आपने देखा? हम देखा तो उसको अपना लेके गया जहाँ अपना माल उठाता है बीनता है अपने मियाँ के पास, वहाँ भी लेके गया, अपने दाई के पास भी लेके गया कि किसका है। अब जिसका हो, जो उसका जन्म दिया उसका है, हमें थोड़ी जन्म दिया। तो हॉस्पिटल में आप लेके आए थे? लेके आया जो गया नहीं। आपका नाम क्या है भैया? नाम हमारा शंकर है। राम अपने का है, नहीं तो होगा तो राम थोड़ी लिखा है, राम है अपने का। कहाँ पे मिला था बच्चा? कहाँ पे मिला था? हाईले में मिला है। थैला लेके कौन सा जगह पे मिला था? थैला में मिला था। कहाँ से मिला था? पक्का मकान बनो कहाँ पे? कौन सा जगह है वो? कौन सा जगह का नाम क्या है? दादरी लेके गया जहाँ अपना माल उठाता है बीनता है अपने मियाँ के पास, वहाँ भी लेके गया, अपने दाई के पास भी लेके गया कि किसका है। अब जिसका हो, जो उसका जन्म दिया उसका है, हमें थोड़ी जन्म दिया। तो हॉस्पिटल में आप लेके आए थे? लेके आया जो गया नहीं। आपका नाम क्या है भैया? नाम हमारा शंकर है। राम अपने का है, नहीं तो होगा तो राम थोड़ी लिखा है, राम है अपने का। कहाँ पे मिला था बच्चा? कहाँ पे मिला था? हाईले में मिला है।